वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया कलंदर शहीदा में और मेरे पीर मुर्शिद कलंदर दौरा साहबजादा वाला शान हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। आप जलवागर हैं और आपकी करामात का सिलसिला आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं। और मेरे मुर्शिद करीम की नज़र का फैज़ ये है कि जो भी मेरे मुर्शिद करीम के दर पे एक दफ़ा आ जाता है, मेरे अल्लाह उसे ज़रूर शिफा अता करता है। तो मेरे मुर्शिद करीम सुबह जब उठते हैं तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे पास सिर्फ उसी को भेजना जिसके मुकद्दर में तूने शिफा और करम लिखा है। तो जो भी इस दर पे आ जाता है उस पे करम हो जाता है, क्योंकि एक होता है नज़र का लग जाना और एक होता है नज़र का पड़ जाना। नजर लग जाए बच्चा बीमार हो जाता है, कहते हैं बच्चा ठीक नहीं हो रहा, इसे नजर लग गई है। जब कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की नजर किसी पे पड़ जाती है तो बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। ऐसे ही काम बने हैं। ये नजर पड़ी है सियालकोट के शहर में इस बच्चे पे। इस बच्चे के दिमाग में पानी पड़ गया था, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था। इसके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ये लाइलाज हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब हर दर इन्होंने देख लिया, डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये मेरे मुर्शिद की बारगाह में आ गए। मैं जब मुर्शिद करीम की बारगाह में आए तो पिछले हफ्ते मेरे मुर्शिद करीम ने हुक्म फरमाया कि जाओ बेटा इसके टेस्ट करवा लो। जब इन्होंने टेस्ट करवाई हैं, पहली रिपोर्ट्स भी इनके पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। पहली रिपोर्ट भी है, ये पहली रिपोर्ट भी है जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। जब यही नजर पड़ी है कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की, तो इन पे करम हो गया। तो अब मेरे साथ मिल के गइए, हक 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 हक। बस ये होता है कि शिफा मेरा अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह के वलियों के सदके देता है। और ये वो वली है कि जो भी इस दर पे आ जाता है कभी खाली वापस नहीं जाता। क्योंकि मेरे मुर्शिद करीम जिस दर से इनकी लौ लगी है, कौन है जो मीरा दे दर तो है खाली गया, कौन है जो मीरा दे दर तो है खाली गया, तेनू मंगना ना आवे ते मैं की करा, चोर इथे अज भी वावण वली बनाउंदे ने, चोर इथे ना आवण ते मैं की करा, चोर इथे ना आवण ते मैं की करा। ये सारा फैज आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक सरकार के कदमों से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं वो जल जल के मिटते जाते हैं। बादशाह सरकार से दुआ लेने के लिए अपनी हाजिरी का चौथा मिसरा पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, पूरी तवानाई, पूरे तसलसल के साथ पढ़ रहा हूँ। 5 बंदे भी बोलो मुझे दुख ना जाएगा। बादशाह सरकार दुआ दे देंगे, मेरी बिगड़ी बन जाएगी कि मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आजम कि आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। जिस बंदे ने अभी तक हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह नहीं कहा, उसे तो कहना पड़ेगा हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं। जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं वो जल जल के मिटते जाते हैं। अरे जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। मेरा पीर दस्तगीर, मेरा पीर दस्तगीर, मेरा पीर दस्तगीर, मेरा पीर दस्तगीर, मेरा पीर दस्तगीर। ताजदारे बुलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, ताजदारे बुलावड़ा शरीफ जिंदाबाद। तो फिर कहने दीजिए कि मौला उम्रे खिजर हो मेरे पीर की, पीर का आस्ताना सलामत रहे। अल्लाह वाले जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों की बिगड़ी समारा करे। हजारी साहब पंडाल में नजर मारिएगा, नजर दौड़ाइएगा, वो बंदा जरूर दिखाई दे
جو شیراز عرفات کی حاضری کا مصرع ثانی سنے بھی سمجھے بھی پھر بھی سبحان اللہ نہ کہے، تاکہ آج میں بھی کلر سیدہ شریف میں اس بندے کا دیدار کر کے، اس بندے کی زیارت کر کے مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ بادشاہ سرکار حضور قبلہ دعا دیجئے کہ مولا عمر خضر ہو میرے پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے، اللہ والے جدھر بھی اشارہ کرے، لاکھ بگڑوں کی بگڑی سنوارا کرے۔ توجہ، اللہ والے جدھر بھی اشارہ کرے، لاکھ بگڑوں کی بگڑی سنوارا کرے، جو ان کے در پہ گزارا کرے ایسا مہمان خانہ سلامت رہے۔ مہمان خانہ جیوے 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 تکبیر، ہاتھ بلند کر کے مولا جو نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ کہے، ان کے مقدروں کو بلند کر دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے دیکھا کہ جلال پور شریف میں الحمدللہ کل پاکستان محفل نعت میں قبلہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے لاکھوں کے اجتماع میں ایک نعرہ بلند کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کلر سیدہ شریف میں بادشاہ سرکار کی موجودگی میں آج ایک بار پھر یہ نعرہ بلند ہو جائے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بادشاہ سرکار کی زندہ کرامت آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ سیال کوٹ کا کھلتا ہوا گلاب کا پھول، کہ جس کے دماغ میں ان کے والد محترم سے میری کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اس بچے کے دماغ میں پانی تھا۔ بادشاہ سرکار کے پاس آئے، دم کروایا، پھر دوسرا دم کروایا، تیسرا دم انہوں نے بلاوڑا شریف کی سرزمین بلاوڑا شریف میں کرایا۔ الحمدللہ دربار شریف کر بادشاہ سرکار نے ان کے والد محترم کو یہ اجازت دی کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، کملی والے کی نلین پاک کے صدقے سے، غوث پاک سرکار کے فیض سے، پیر مسنجف علی سرکار کی نگاہ کرم سے، بادشاہ سرکار کے حکم پر آپ الحمدللہ ٹیسٹ کروائیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے، کملی والے کی نلین پاک کا صدقہ ہے آج یہ بچہ ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بادشاہ سرکار کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اس آستانے کو، دربار عالیہ بلاوڑا شریف کو اللہ پاک تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ جتنے بھی خادمین ہیں اللہ پاک قبلہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، کروڑوں مرید ہیں آپ کے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کا سایہ اہل سنت جماعت پر، عاشقان رسول پر اللہ پاک سلامت رکھے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ان کے والد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے، اپنی زبانی کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ کیسا لگا آپ جب تشریف لائے یہاں پہ تو ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹروں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ بڑا ہوئے گا نا جب 20-25 سال کا، جی جی، تو آہستہ آہستہ پھر ٹھیک ہو جائے۔ اچھا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا۔ آہستہ ٹھیک۔ تو آپ نا امیدی میں چلے گئے نا تھے؟ امیدی میں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آستانہ عالیہ یا بلاوڑا شریف دربار شریف کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ وہ یہ ہمارے مہر بھائی ہیں، جی جی ہمارے محلے میں، ٹھیک ہے تو 2-3 سال سے یہ آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم ادھر آ گئے۔ جب آپ ادھر آئے تو آپ کو کیسے لگا؟ آپ نے یہاں پہ لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا تو آپ نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ یقین سے آتے رہے؟ یقین سے۔ تو شفا کو دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بس نظر میرے مرشد کریم کی ہے، جو کرم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ گھر مشکلیں نہ حل ہوں تو دربار کس لیے ہیں؟ گناہگار نہ بخشے جائیں سرکار کس لیے ہے؟ گناہگار نہ بخشے جائیں، گناہگار نہ بخشے جائیں سرکار کس لیے ہے؟ تھوڑی سی گفتگو مہر بھائی آپ بھی کیجئے کہ آپ ان کو کیسے لے کر آئے، بتائیے گا ذرا۔ ماشاءاللہ میں سرکار کا نیٹ دے اتنے تکیا تو میرے گھر کی فیملی بھی جڑنا سائے کا نقص سی تو میں سرکار کو لا گیا
ਐਸੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਰਾਮ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ 1 ਦਫਾ 2 ਦਫਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਈ ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਕਰਨ ਆਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਆਓ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਰਾਵਸ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप लोगों ने, देखने वालों ने, सुनने वालों ने बहुत सारी माशाल्लाह आस्ताना लिया कलर सईदा से आप इस वक्त सुन रहे थे बादशाह सरकार की करामतों के हवाले से। और यहाँ सिर्फ 1-2 नहीं, ये जितने भी सिस्टम आज माशाल्लाह 4 मरतबा दम हुआ है, तो हर सिस्टम एक करामत था और हर सिस्टम में आने वाला जो शख्स था वो करामत ही दिखाई दे रहा था। और अल्लाह के फजलो करम से बादशाह सरकार अल्लाह तबारक व तआला का यकीन जाने के इतना शुक्र अदा करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना दरूद कसरत से कि जब भी कोई बीमार ठीक होता है तो बादशाह सरकार की ज़बान पे अल्लाह का शुक्र होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद सलाम होता है। सरकार की 3 ही तरफ तवज्जो होती है, या अल्लाह की तरफ होती है, या अल्लाह के रसूल की तरफ, या वाली बगदाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ होती है। और इसलिए बादशाह सरकार पूरी दुनिया से मरीज भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मुख्तलिफ अपने अपने दर्द लेकर आते हैं। अल्लाह के फजलो करम से बादशाह सरकार ने आज दिन तक 5 करोड़ के करीब लोगों को देखा और अल्लाह ने इस दर्द से शिफा दी। लेकिन सरकार के जितने भी खिताबात हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आते हैं, बादशाह सरकार से सवाल जवाब करते हैं, तो बादशाह सरकार का एक ही जुमला होता है कि फूक मैं मारता हूँ और शफा मेरा खुदा देता है। इसमें बात ही खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई तहरीर करने वाला हो या तकरीर करने वाला हो या मिंबर पे बैठने वाला हो या मस्जिद में जाने वाला हो। इस बात पे हर मकतबा फिक्र का यकीन है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है। अल्लाह की जात पे हर बंदे का यकीन है कि अल्लाह जो चाहे जिस वक्त चाहे जब चाहे वो कर सकता है। तो बस इसको देखने वाले ये समझे कि ये अल्लाह के वली की करामत है। इस बच्चे के सर में पानी भी अल्लाह ने डाला, पानी अल्लाह ने डाला, और ज़हन ये बात कहता है कि इस पानी को निकाला अल्लाह ने। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान कहता है कि मर्ज भी अल्लाह लगाता है, शिफा भी अल्लाह देता है। तो इस पानी ने सियालकोट के अस्पताल से भी निकल जाना था, लाहौर के अस्पताल से भी निकल जाना था। अगर कहीं निकलना होता तो ये घर में इस बच्चे के सर में पानी खुश कर देता, क्योंकि अल्लाह की जात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके आगे कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इसी तरह तो शान दिखाता है कि ए लोगों देखो, इस पानी को मैंने इसके सर में डाला
خشک بھی میں نے کیا، لیکن آؤ میرے بندے کے دروازے پہ تمہیں پتا چل جائے کہ نبی کیا ہوتے ہیں اور ولی کیا ہوتے ہیں۔ جو ولی کے در سے جو بات نکل جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولی کے دروازے سے جو بات ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتی ہے۔ یہ بادشاہ بھی کہتے، دنیا کہتی ہے، اس میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مفکر ہے، مفسر ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، تحریر کرنے والا، مصنف ہے، اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اس پانی کو خشک اللہ نے کیا ہے، لیکن ہاتھ خطیب کے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو خشک کر دیا۔ تو اس پہ کسی کو نہ تو کوئی اعتراضات ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی بندہ انگلی اٹھا سکتے، اس لیے کہ بھائی کام ہی اللہ کا ہے، تو اللہ کے کام میں کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا، اللہ کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد قلندر کو یہ طاقت دی ہے، تو جسے رب طاقت دے تو اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ولیوں کی کرامت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کرامتوں کو اکٹھا کر کے ثم الحمدللہ بادشاہ سرکار کو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہم تو یہی پیغام دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کے قرب میں آتا ہے، اللہ والوں کے پاس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام پہ قائم اور دائم فرمائے، اور یہ صرف یہاں پہ صرف یہ لوگ نہیں آتے۔ میں آخری بات کہوں کہ یہ چھوٹے لوگ مثلاً بچے یا غریب لوگ نہیں آتے، ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے ماشاءاللہ آستانے سر کے تاج ہیں۔ بادشاہ سرکار کے پاس ہر وہ شخص ہر مذہب سے اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام، جید علماء جو وقت کے بہت بڑے محدث، آپ فیصل آباد کو دیکھیں تو سعید احمد اسد صاحب جیسی شخصیت آپ کو نظر آئے گی، مناظر سلام۔ آپ بادشاہ سرکار کے پاس جب دم کے لیے آتے ہیں تو یقین جانیے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بادشاہ آپ کی بھوک نے اللہ نے مجھے صحت دی۔ اگر وہاں دیکھا جائے تو داتا دربار کے خطیب کو دیکھا جائے اور بڑے بڑے مفتیان عظام کو دیکھا جائے تو الحمدللہ یہاں پہ آ کر وہ لوگ دعائیں دے کے جاتے ہیں کہ اللہ بادشاہ سرکار کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، کہ جن کی بھوک میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ یقیناً یہ باپ اتنا خوش ہے کہ جس کا یہ بیٹا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ رابط کتنا خوش ہوگا کہ اللہ کے بندے کی اللہ کی طاقت سے اسے اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت بادشاہ سرکار کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ آمین 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 آمین۔